Elizabeth Holmes taking her last steps of freedom, looking back as her partner and parents wave goodbye and blow kisses her way. Hey, hola y bienvenidos a Watch Mojo Español. Yo soy G. Y hoy haremos un recuento de las caídas más significativas de empresas que han sufrido de una mala gestión o malas prácticas de un solo empleado. I myself did not see the depth and violence of the crisis. Número 20. John DeLorean, DeLorean Motor Company. A flying service in California's Mojave Desert, a posh motel in Newport Beach, a small bank south of San Francisco, all pieces of the intriguing puzzle of how John DeLorean became involved in a $24 million cocaine deal. The pieces are now beginning to fit together. Sin duda, el emblemático vehículo que llevaba su nombre nos recordó a Back to the Future en 1985, y a John DeLorean seguramente le hubiera gustado retroceder el tiempo. El excéntrico ejecutivo del sector automovilístico fundó la DeLorean Motor Company con promesas audaces y un fondo de $200 millones, con el objetivo de revolucionar lo que consideraba una industria estancada. Last year at the Geneva Motor Show, Mr. DeLorean was already answering critics. Every cent we got from the British government was spent in England in addition to $20 million we raised in the United States. So that when you put that all together, we actually contributed to the British economy much more than we took out of it. Pero no tardó mucho en que su ambición superara su capacidad de ejecución. Los retrasos en la producción, el aumento en los costos y las críticas decepcionantes del DMC-12 fueron señales de problemas. The allegations are that there could have been an abuse of and continue to be an abuse of and misuse of public funds. By any specific person? Not by any specific person. The allegations relate to the company as a whole, although inevitably the senior executives and directors of the company must be held responsible for any such alleged abuse or misuse of public resources and funds. Su decisión de establecer la fabricación en Irlanda del Norte en pleno apogeo del conflicto no hizo más que empeorar las cosas. Cuando la empresa quebró, el destino de DeLorean quedó sellado por una acusación de tráfico de sustancias ilícitas en 1982, una medida desesperada, según él, para salvar su sueño moribundo. Finally, this week, the end. The closing of the company, the arrest on drug charges. Ironically, it is now, during DeLorean's nightmare, that his dream may finally come true. In the last 2 days, DeLorean's sales have boomed and prices have jumped, spurred by hopes that the car will be a collector's item. Número 19. Albert Dunlap, Sunbeam Products. Al Dunlap has restructured lots of companies. Scott Paper was where he earned his fame, firing 11,000 workers, boosting Scott's stock by 225%, arranging for the sale of the company to its biggest rival, Kimberly-Clark, and collecting a nice paycheck for himself in the meantime, $100 million. Sunbeam Products ya había superado un fuerte colapso a finales de la década de 1980, coronado por la quiebra y una adquisición hostil. A mediados de los años 90, parecía que lo peor ya había pasado, hasta que Chainsaw AI aceleró su motor. Contratado en 1996 para revivir la empresa, el director ejecutivo Albert Dunlap, famoso por despedir a la plantilla para obtener beneficios a corto plazo, prometió un cambio de rumbo rápido. And if someone like me had not come in, 100% of the people would have lost their job, and I think that is not corporate responsibility. For all of those people to lose the jobs and for the corporation to go under. I think it's much more important that someone comes in, makes the tough decisions. I didn't create the problem. I inherited the problem. I fixed the problem. Pero cuando las ventas de barbacoa se dispararon inexplicablemente a finales de 1997, los accionistas se dieron cuenta. En realidad, Dunlap les había vendido en exceso a los minoristas y registrado ingresos falsos para sostener las acciones. Cuando se descubrió el fraude, Sunbeam sufrió una pérdida de $60 millones. Dunlap fue despedido y la empresa volvió a caer en la bancarrota, esta vez con sus huellas por toda la escena del crimen. Do you buy the argument that employees are assets for a corporation? Of course employees are assets, but they're assets in a different fashion than shareholders. Again, the shareholders own the corporation. They take all the risk. You pay the employees every day, and the chief executives who don't watch out for shareholder value ultimately cause the whole corporation to fail. Número 18. Mitch Luwe, MoviePass. Movie theater subscription service MoviePass is hoping to provide a big jolt
to the Hollywood box office. With MoviePass, moviegoers can see a movie a day for $10 a month, excluding IMAX and 3D screens. Joining us now, the founder and CEO of MoviePass, Mitch Lowe, a co-founder of Netflix and former president of Redbox. Deténnos si esta propuesta te parece demasiado buena para ser verdad. Por una cuota mensual fija, los suscriptores de MoviePass pueden ver todas las películas que quieran en los cines. Sin trampas, sin fechas restringidas, solo acceso ilimitado. Durante un breve periodo, esa fantasía se hizo realidad. You lose money when I see one movie. How does this business model work out for you in the end? I always find it interesting to get that question because, Netflix has to borrow billions of dollars a year to stay in business, to create the content that they don't earn enough money to pay for. Pero tras bastidores, el director ejecutivo Mitch Lowe estaba desangrando a la empresa, persiguiendo el crecimiento a cualquier precio e ignorando la lógica financiera básica. A medida que se acumulaban las pérdidas, los precios fluctuaban más, y Lowe recurrió a tácticas desesperadas como establecer en secreto las contraseñas de los usuarios y bloquear títulos populares como Mission Impossible Fallout para detener la hemorragia. El engaño no salvó a la empresa. MoviePass se derrumbó, arrastrando a la empresa matriz Helios and Matherson Analytics a la quiebra, como ya habrás adivinado. And you have since reacquired the company and plan to relaunch the service. We relaunched. You've already relaunched. So give us a sense of, people can start going now? Yeah, it's live, and we ended 2023 profitable, the first time in the history of the company. Número 17. Angelo Mozilo, Countrywide Financial. Federal regulators yesterday charged Mozilo and two former deputies with fraud. They say Mozilo dumped nearly $140 million in Countrywide stock using inside information about the dangers the company faced by underwriting high-risk mortgages. Al principio, el auge de Angelo Mozilo y Countrywide Financial parece una clásica historia de éxito estadounidense. Fundada en 1969 por Mozilo y su mentor, David Loeb, la entidad hipotecaria pasó de tener unos orígenes modestos a convertirse en un gigante financiero. Pero el siguiente capítulo es demasiado familiar. While hiding their own hand from investors, Mozilo was actively taking his own chips off the table. We allege that Mozilo engaged in insider trading by establishing 4 stock sales plans while he was aware of the company's increasing credit risk and the expected poor performance of Countrywide-originated loans. Tras denunciar en su día a los prestamistas de alto riesgo como estafadores, Mozilo llevó a Countrywide directamente al corazón de la burbuja inmobiliaria, adoptando préstamos arriesgados y prácticas engañosas que desencadenaron la crisis financiera de 2008. Take us back a little bit. Walk us through this. What exactly was Mr. Mozilo accused of? He was accused of misleading Countrywide investors about the kind of mortgages the company had been issuing over the last couple of years, from about early 2005 to the middle of 2007. Cuando se calmaron las aguas, Mozilo fue tachado como el rostro visible de los préstamos abusivos, y Countrywide se derrumbó y fue vendida a Bank of America, cargada con una deuda tóxica y envuelta en el escándalo. Mozilo, por su parte, se enfrentó a cargos de uso de información privilegiada y fraude de valores, y se convirtió en un símbolo de la codicia desenfrenada de Wall Street. The SEC said he told investors that the mortgages they were issuing were all proper and there was no significant risk to them. In fact, the SEC said they were letting their underwriting standards slide to match any competitor just in order to be able to sell every mortgage onto the secondary market. Número 16. Ron Johnson, JCPenney. Johnson, a former Apple executive, has been under pressure for failing to turn around the fortunes of the struggling retailer. JCPenney sales dropped 25% in Johnson's first year at the helm. A principios de la década de 2010, JCPenney ya estaba en problemas, y en el escándalo del 2011 relacionado con la manipulación de los resultados de búsquedas de Google no ayudó. Luego tenemos a Ron Johnson, el genio del comercio minorista responsable del enorme éxito de las tiendas de Apple, contratado como director ejecutivo para darle un giro a la empresa. Las expectativas eran altas, pero lo que funcionó en Silicon Valley no se tradujo bien en las tiendas. Well, at Apple, of course, he created an $18 billion business, but we have said on this show in other contexts, there will never be another Steve Jobs. And maybe his success, Ron Johnson's success, was being at Apple, not being Ron Johnson.
Johnson eliminó los cupones y las promociones de larga duración en favor de una marca elegante y precios bajos todos los días. Una medida que alejó a los clientes fieles casi de la noche a la mañana. En lugar de cambiar de curso, ignoró a todos y redobló la apuesta, culpando a los compradores por no entenderlo. Las ventas se desplomaron. Las pérdidas se acumularon y en el 2013 la junta directiva ya había visto suficiente. Johnson fue despedido y JCPenney quedó en una situación aún peor. JCPenney fixable, no matter who's the CEO. What's your sense on that? You know, Susie, I think that it is fixable. I think the big question is how and how long it will take. Número 15. Dennis Kozlowski, Tyco. In my wildest imagination, when I would project myself into my late 50s and early 60s, where I would be or what I would be doing, if I make a list of 100 different places or 100 different things, here would never make that list. He now earns $1 a day, mopping floors and slinging hash to his fellow inmates. Por desgracia para este fabricante de sistemas de seguridad, el problema venía desde adentro. El director ejecutivo Dennis Kozlowski, que tomó las riendas en 1992, parecía estar llevando a Tyco a la prosperidad, realizando adquisiciones de alto perfil y construyendo una reputación de confianza y fiabilidad. What's it like to earn that kind of money? It's a way of keeping score, I guess. Keeping score meant keeping up with the masters of the universe. $30 million to build a mansion in Boca Raton, acquiring homes in Nantucket and Colorado, and just loose change $16 million for Endeavor, a vintage yacht. Pero detrás de las puertas de la sala de juntas, Kozlowski trataba a la empresa como un cajero automático personal. Utilizó fondos para financiar un estilo de vida extravagante que incluía una fiesta de cumpleaños de $2 millones para su esposa y millones más en bonificaciones no autorizadas y préstamos condonados, por un total de aproximadamente $150 millones. En el 2005 fue condenado a prisión por fraude y la credibilidad de Tyco quedó por los suelos. La empresa nunca se superó del todo y finalmente se fusionó con Johnson Controls en el 2016. This week, manufacturers Johnson Controls and Tyco announced a mega merger. They say the deal will speed up innovation in the field of smart technology. Johnson Controls makes ventilation systems, car batteries, and auto seating. Meanwhile, Tyco makes fire suppression systems. Together, they're worth about $36 billion. Número 14. Eddie Lampert, Sears. That's right. For the better part of a decade, Eddie Lampert's name has been inextricably tied with Sears, but at this stage, it's really unclear whether his hedge fund ESL investments generated returns or losses from this very long investment. Autoproclamándose visionario, director ejecutivo y presidente, Lampert le vendió a Sears a Kmart en el 2015 y se propuso reinventar la empresa. No fue mediante la revitalización de las tiendas ni la mejora del servicio al cliente, sino con agresivos recortes de gastos e ingeniería financiera. Recortó presupuestos, enfrentó unos departamentos contra otros y vendió activos valiosos como Craftsman y Land's End, en general a entidades controladas por el mismísimo Eddie Lampert. At first glance, it appears as though a bankrupt Sears would be detrimental for Lampert. He personally holds a 31% stake. His hedge fund owns an additional 18.9%, and he owns a significant amount of Sears debt, not to mention the reputational damage that comes from overseeing a master plan that disintegrated over the course of a decade. A medida que las tiendas se derrumbaban y los clientes huían, los acreedores de Sears acusaron a Lampert de desmantelar intencionalmente la empresa para venderla por partes. Cuando Sears se declaró en quiebra en el 2018, lo único que Lampert había podido conservar era su propia participación. We just don't know exactly how much cash money was put up to buy Kmart out of bankruptcy. Then it was the Sears transaction. I actually think that it was going in this direction no matter what. It was a bad capital structure for a company, though, with a lot of bad locations. Número 13. Sam Bankman-Fried, FTX. A lot of people look at you and see Bernie Madoff. Yeah. I mean, I don't think that's who I am at all, but I understand why they're saying that. People lost money, and people lost a lot of money. And, I mean, at the end of the day,
look, there's a question of what happened and why. Durante un tiempo, Sam Bankman-Fried parecía el niño prodigio de las criptomonedas, un genio desaliñado que prometía domar la frontera de las finanzas digitales. Su plataforma de intercambio de criptomonedas, FTX, se hizo muy popular gracias a un marketing elegante y el respaldo de famosos. Pero tras bastidores, Bankman-Fried estaba planeando uno de los mayores fraudes financieros de la historia. FTX deposits were used to pay Alameda's creditors. Carolyn Ellison said you knew about that. Is that true? You know, best I can tell, Alameda did have a big position open on FTX. That position, I think, was, very over-collateralized. En silencio, desvió miles de millones de fondos de clientes a su fondo de cobertura, Alameda Research, y luego utilizó el dinero para realizar apuestas arriesgadas, comprar inmuebles y donar a campañas políticas. Cuando el castillo de naipes se derrumbó en el 2022, había desaparecido más de $8,000 millones. Declarado culpable de 7 cargos de fraude y conspiración, Bankman-Fried fue condenado a 25 años de prisión. What we know right now is that a sentence of 25 years has been handed down by the judge, including some years of supervisory release, 3 to be sure. And part of what the judge said amounted to that sentence was losses, he said, that totaled more than $11 billion. Número 12. Elizabeth Holmes, Theranos. This Theranos blood test put my cholesterol at 170. My own doctor found it to be 169 just the week before. Holmes says she wants to make this sort of testing available anywhere, anytime. There's no reason why these can't be distributed in very, very decentralized locations. Your home? Yeah. Vestida con un suéter de cuello alto negro y emulando a Steve Jobs, la fundadora de Theranos cautivó a los inversores y a los medios de comunicación con una máquina que, según ella, podía realizar sofisticados análisis a partir de solo un pinchazo en el dedo. Solo había un problema. No funcionaba para nada. Holmes convirtió Theranos en una ilusión de $9,000 millones, sustentada por datos manipulados, secretismo agresivo y mentiras descaradas. I'm not the lab director, and so... I know, but you're the CEO and founder of the company. I mean, this is as serious as it gets. What I know is that I've put the best people in place to be able to investigate every aspect of this and ensure that we meet the quality standards that we hold ourselves to, and I know they're doing that. En un momento dado, incluso utilizó los equipos de laboratorio comerciales y presentó los resultados como si fueran de Theranos. Cuando los denunciantes y los periodistas sacaron a la luz la verdad, la empresa se derrumbó. Fue declarada culpable de fraude en el 2022 y condenada a poco más de 11 años de prisión. Una caída espectacular para una mujer que en su día fue aclamada como la próxima visionaria de Silicon Valley. Well, she is one of 655 inmates at this so-called Club Fed, about 100 miles outside of Houston, where she grew up. She'll have absolutely no privacy. She'll be wearing a khaki uniform. She will spend her first 90 days working in the kitchen, as we mentioned, making 12 to 40 cents an hour. After that, she will work as a groundskeeper or a janitor at the facility. Número 11. Richard Asphalt Jr., Lehman Brothers. We could not stem the tide of the uncontrollable, and that's why I talked about it, of the uncontrollable market forces and the false rumors that swirled around the firm. Como director ejecutivo durante muchos años de la prestigiosa empresa de servicios financieros, Fuld tuvo asiento en primera fila para presenciar el auge de las hipotecas subprime y no pudo resistirse a apostarlo todo. Bajo su liderazgo, Lehman se volvió adicto a los valores respaldados por hipotecas de alto riesgo y a los activos tóxicos, incluso cuando las señales de alarma se multiplicaban en todo el sector. Hizo caso omiso a las advertencias, duplicó el apalancamiento y se negó a vender o fusionarse cuando aún había posibilidad de salvar la empresa. Lehman Brothers is going bankrupt, and financial markets from Asia to Europe are doing their utmost to prevent Monday from turning from dark to black. Employees of America's fourth largest investment bank saw the writing on the wall late Sunday after talks to pull them back from the abyss collapsed. Cuando estalló la burbuja, Lehman se derrumbó con $600,000 millones en activos, la mayor quiebra en la historia de Estados Unidos, lo que provocó una caída en picada de los mercados mundiales y contribuyó a desencadenar la Gran Recesión.
Fuld se fue deshonrado, con su legado ligado para siempre a uno de los colapsos más evitables en la historia de Wall Street. I don't see why you thought he was contrite. I thought he was shameless. I thought it was appalling. He blamed everyone. He blamed, as you say, naked short sellers over and over in case we didn't get the point, when in fact hedge funds like Harbinger had money locked up in Lehman and was shorting it to try and make the most of the money that they already had. He blamed everybody but himself. Número 10. Gerald Ratner, Ratner Group. We sell gifts as well as jewellery. Things like a teapot for £2. Or we've got this imitation book that you lay on your coffee table. The pages don't actually open, but they have beautiful curled up corners with imitation antique dust. Gerald Ratner convirtió la modesta marca de joyería de su familia en un imperio con la filosofía de que la voz más alta es la que más dinero gana. Aprendió por las malas que a veces es mejor callarse. Mientras hablaba en una conversación en 1991, el director general del grupo, Ratner, bromeó sobre la producción en masa y rentable de su empresa. Dijo que las joyas son tan asequibles porque son una mierda. I know you might say it's not in the best possible taste, but we sold 250,000 of them last year. Las acciones de su empresa se desplomaron cuando los clientes ofendidos perdieron la fe en la calidad de los productos de Ratner. La empresa los recuperó tras la dimisión del director general y un rebranding. Hoy en día, Signet Jewelers es uno de los nombres más importantes del sector. En cuanto a su antiguo nombre, la consecuencia de que un representante comercial se muestre demasiado sincero se denomina efecto Ratner. It was only when you read the tabloids the next day that it did look terrible. But I mean, as I left the Albert Hall, I didn't think anything was untoward. And I don't blame the press because the press, always do that. They're disingenuous and, good luck to them. That's what people want to read about. They want a story that's exaggerated somewhat. Número 9. Ike Batista, OGX Petróleo. I think one of the reasons of our success is that all our projects, they start from the beginning by sharing. See, when you develop billion-dollar projects, new businessmen developing projects should take care of the surrounding environment because I will affect several communities. El magnate de la energía Ike Batista pasó rápidamente de ser uno de los hombres más ricos del mundo a tener un patrimonio neto negativo. Por mucho que sus empresas se vieran afectadas por sus apuestas, OGX Petróleo quedó especialmente devastada. Batista tuvo suerte cuando la empresa descubrió importantes reservas de petróleo crudo. La empresa matriz EVX Group pasó los años siguientes impulsando la infraestructura y energía de Brasil, antes de finalmente quedar en quiebra en 2012. Thousands of jobs would come to this area of Rio de Janeiro, and this whole area around me was to be developed into a new massive business park. But with so much uncertainty about the empire, indeed about Ike Batista's own personal wealth, many of the big assets are now being sold off, including the port here at Açu. Batista prometió demasiado, cumplió poco y gastó de más en otras empresas y en un estilo de vida extravagante. OGX se declaró entonces en bancarrota, la mayor en la historia de América Latina. Bajo un nuevo liderazgo, se nombró como Domo Energia en el 2017 y se vendió a PetroRio en el 2022. Mientras tanto, el siempre temerario Batista fue condenado a 30 años de prisión por corrupción. Brazilian oil and mining magnate Ike Batista has left prison for house arrest ahead of a trial on corruption charges. He's accused of bribery and hiding illegal funds offshore, but denies any wrongdoing. He was arrested last year after spending 4 days in New York as a fugitive. Número 8. Martin Shkreli, Turing Pharmaceuticals. Now, you guys have said that the reason you increased this price so much after acquiring the drug was in order to do the research and development to develop a better version of Daraprim. I just got off the phone with an HIV doctor who told me they don't need a better version of this drug. What are you doing here? Yeah, that's not true. There's a recent paper that suggests that 2 patients died due to autoimmune encephalitis from toxoplasmosis. Turing Pharmaceuticals irrumpió en el 2015 con varias licencias de fabricación importantes. Luego Martin Shkreli subió el precio del Daraprim, un antiparasitario utilizado para tratar el VIH de $13.50 por pastilla a $750. Este incremento drástico convirtió el llamado PharmaBro en una paria. La reputación de la empresa se vio aún más dañada por su insensible presencia en las redes sociales y sus dudosas promesas de hacer el tratamiento más asequible. What do you say to that single pregnant
woman who might have AIDS, no income, and she needs Daraprim in order to survive. What do you say to her when she has to make that choice? What do you say to her? On the advice of counsel, I invoke my Fifth Amendment privilege against self-incrimination and respectfully decline to answer your question. Shkreli afirma que la controversia provocó investigaciones sobre un posible esquema Ponzi y la malversación de fondos para su empresa, Retrophin. Finalmente fue condenado por fraude de valores y conspiración en el 2017. Turing mantuvo los lazos después de cambiar su nombre a Viera Pharmaceuticals ese año, pero con la audacia de Shkreli al dejar la empresa en un lío financiero ilegal, Viera se declaró en bancarrota en 2023. To sort of engage in that kind of conduct while you're in a criminal trial is a bad idea, because once you get to sentencing, you basically have an audience of one, the judge. And the judge is going to be looking at him and trying to evaluate what kind of person he is. Número 7. John Meriwether, Long-Term Capital Management. John Meriwether is best known, or rather notoriously known, for his hedge fund Long-Term Capital, which back in 1998 lost more than 90% of its assets. They were valued at about $4.8 billion, and this all took place in the weeks following Russia's currency devaluation and bond default. La estrategia científica y el secretismo convirtieron a Long-Term Capital Management en una anomalía en Wall Street. A pesar de la brillantez de John Meriwether, sus métodos de liderazgo no eran una inversión a largo plazo. Su fondo de cobertura obtuvo 3 años de beneficios sin igual antes de sufrir el impacto de la crisis financiera de 1997 en Asia. Después de que Rusia incumpliera el pago de sus deudas al año siguiente, LTCM perdió miles de millones en cuestión de meses. And turns out that his next venture after that, JWM Partners, is not faring much better. That's according to people familiar with the matter, although the decline there did play out over months. Its main fund lost 44% from September 2007 to February 2009. La decisión de hacer públicos algunos métodos de negociación celosamente guardados hizo tambalear aún más la fe de los posibles inversores. El siguiente acuerdo a puerta cerrada fue para intentar rescatar algo, pero LTCM se disolvió en el 2000. Los expertos culpan a Meriwether de la fundación misma de un fondo que confiaba en los números y subvertía las tendencias, dejando fuera a posibles socios. Por desgracia, no fue la última vez que la volatilidad del mercado superó las estrategias racionalistas de Meriwether. Bloomberg News has learned that JWM Partners is shutting down its Relative Value Opportunity second fund. Now, the fund lost 44% of its value from September of 2007 to February of this year. Since the fund opened in 1999, it has returned an average of less than 1.5% a year. Número 6. Adam Neumann, WeWork. The young CEOs of today are afraid of going public. I think 2 things change. One, there's never been access to private capital like this. So I'm not sure if we would see some of the largest companies in the world today. If they were starting today, I'm not sure you would see them going public as soon as they did. They had no other choice. La empresa de diseño de espacios de trabajo WeWork fue irónicamente derribada por un liderazgo poco profesional. En público, la imagen excéntrica del director general Adam Neumann y la cultura de trabajo excesiva arruinaron la credibilidad de la empresa. En privado, abusaba de sustancias ilícitas. También manipuló directamente los lazos comerciales para beneficiar su vida personal y sus elevadas ambiciones para WeWork. Most companies in the world run their company with quarterly earning reports. And when I'm going to make a decision, this is true about life and true about a business. When I'm going to make a decision based on 3 months forward, I'm not going to make the right decision. Massey is very famous for making a 300-year plan. If you want to start thinking forward, you really have to think really far away. Finalmente, en el 2019, la controversia sobre el modelo de negocio y el propio Neumann lo llevaron a retrasar el lanzamiento de la OPI. El director general se autoexcluyó cuando la empresa se convirtió en el hazmerreír de todos. WeWork se considera ahora una advertencia sobre otorgarle demasiado poder y capacidad de decisión al director de una empresa. Incluso después de que el impacto del COVID-19 en los espacios de trabajo los llevara a la quiebra en el 2023, WeWork sigue rechazando los intentos de Neumann por recomprarla. Remarkable to see Adam Neumann back at the table. Of course, has the backing, his firm Flow has the backing of Andreessen Horowitz, who put in $350 million into that. And now it appears that he's teaming up with Dan Loeb as well. So far, it appears that the advisors to WeWork are giving him the Heisman. We will see whether, now that some of this is public, whether that changes. Número 5. Aubrey McClendon, Chesapeake Energy. Community.
and the land we love. The work we do every day matters. It's not a question, it's a fact. We're raising the bar and fueling lives all around us. The future and opportunity for our country starts with our drill bit. Innovaciones como el fracking convirtieron a Chesapeake Energy en una de las empresas de gas natural más poderosas de Estados Unidos a principios de la década de los 2010. Pero la prosperidad del director general, Aubrey McClendon, se basó en parte en la creatividad financiera. En el 2012 se supo que estaba financiando operaciones con dinero personal de los prestamistas de su empresa. Tras su despido fue demandado por su antigua empresa por vender datos y luego investigado por manipulación del mercado. Aubrey McClendon, one of the best-known architects of the U.S. shale boom, indicted by a federal grand jury Tuesday on conspiracy charges linked to rigging the price of oil and gas leases in Oklahoma. Mr. McClendon is the only person named in the indictment for activities which date from 2007 through 2012, when he was chief executive of Chesapeake Energy Corporation. Forbes no bromeaba cuando lo apodó el multimillonario más temerario de Estados Unidos. Antes de estas revelaciones, los planes y la caída de McClendon dañaron gravemente el valor de Chesapeake. Pasaron años de volatilidad financiera antes de cambiar su nombre a Expand Energy Corporation, tras una fusión en el 2024. El día después de ser acusado en el 2016, murió en un accidente de auto. Yeah, police telling us that he was northbound here on Midwest Boulevard. You could actually see the tire marks that lead right into the crash site. You can see the blackened out area from the fire. You can also see a memorial there starting to form. Once firefighters put out the fire, they found a mangled 2013 Chevy Tahoe and the driver, Aubrey McClendon, dead. Número 4. Mike Lazaridis, Research in Motion. Smarter and sleeker. Now with real-time, turn-by-turn GPS navigation. It has the intelligence you require with the beauty you desire. The all-new BlackBerry Curve from AT&T, the world's leading provider of BlackBerry service. In new colors, titanium and red. AT&T, your world delivered. Mike Lazaridis y su socio en un inicio, Doug Friggin, reinventaron el teléfono móvil con el dispositivo multifunción BlackBerry. Por desgracia, no fue tan inteligente en los negocios. Ahí es donde entró en escena el codirector general de Research in Motion, Jim Balsillie, pero él también le restó importancia a la presentación del iPhone en el 2007. A pesar de la ingeniería superior del BlackBerry, las innovaciones técnicas y de marketing de otros smartphones convencieron a Research in Motion de que tenía que adaptarse. We've got a lot of listeners and viewers in the Middle East and in India. You can confidently tell them they're going to have no problems with being able to use their BlackBerries and you being able to give them assurance that everything they give is secure. That's over. Interview's over. Please, you can't use that, Rory. That's just not fair. Era demasiado tarde, y los dos directores generales dimitieron poco antes de que la empresa pasara a llamarse BlackBerry Limited en 2013. Ambos se convirtieron en ejemplos de advertencia por no reconocer la trayectoria del mercado. Sin embargo, los propios Balsillie y Lazaridis admitieron después de que fue este último quien luchó contra los principios de la reestructuración. La conflictiva BlackBerry Limited dejó de fabricar su producto homónimo en el 2022. This isn't a shock because they let everyone know in 2020 that this was coming. In 2022, these services were going to be shut down. So things like texting won't work, data won't work, you can't call 911. Nothing will reliably still be working on these phones. So we're going to have to put them to bed and have little funerals for our BlackBerries if you're still using them. Número 3. Frank Lorenzo, Eastern Airlines. Eastern's management has made preparations that if there isn't an agreement and if there is a strike, has made preparations to be able to operate the airline in that event. But naturally, the company needs to have its pilots, needs to have its flight attendants, needs to have its non-contract employees come to work. Este indispensable de la industria durante casi 7 décadas luchó por adaptarse a la desregularización de la industria en los años 80. El poderoso gerente Frank Lorenzo de Texas Air estaba preparado para reactivar la empresa. El primer asunto a tratar fue un conflicto laboral, que empeoró con políticas y acuerdos duros. Los pilotos y los auxiliares de vuelo se unieron a la huelga laboral y la FAA les impuso una multa enorme por violaciones de seguridad. Ultimate stability and no furloughs, etc., is profitability and a vibrant company. That's the only ultimate guarantee, because as we all know, there ain't no Santa Claus.
3 years ago, when we proudly announced the acquisition of Eastern Airlines at a press conference, I never believed that we'd be here today. En 1991, Eastern estaba completamente sin dinero. La locura de Lorenzo pasaría a la historia como una tragedia de gestión agresiva. Lo peor es que se recuperó después de venderle los activos de Eastern a sus otras empresas. Desde entonces, la aerolínea no ha logrado despegar. Official word from Eastern Airlines public relations wire is that the airline will officially discontinue all scheduled operations beginning at midnight tonight. Número 2. Nick Leeson, Barings Bank. It wasn't a money thing. I could have stayed at Morgan Stanley for an extra $5,000, but if they've stopped me doing something once, who's to say they're not going to do it again? And so I moved to Barings. At that stage, I probably would be happy to say that I'd never heard of Barings. But it was a famous old bank. So. Barings Bank tardó 233 años en convertirse en uno de los principales bancos mercantiles del mundo. A Nick Leeson le llevó 3 años destruirlo. And you were creating a large amount of profits. Fictitiously, yeah. But they were also paying me an awful lot of money that they couldn't justify. El operador de derivados fue trasladado a la oficina de la empresa en Singapur después de que se le negara una licencia de corredor en el Reino Unido por no informar de un asunto legal en su solicitud. En 1992, invirtió sin autorización el dinero de Barings en futuros y ocultó los déficits en una cuenta de errores. Finalmente, el terremoto de Kobe en 1995 desestabilizó los mercados asiáticos y dejó al descubierto la corrupción de Leeson, que ya no era lucrativa. Al final, le costó a Barings casi 1.000 millones de libras, antes de que el grupo ING comprara la empresa en 1995 por una sola libra. Mientras tanto, Leeson fue condenado a 4 años de prisión, y su carrera bancaria se acabó junto con la institución financiera centenaria. I hate to use the word business advice. Unfortunately, I'll be remembered for the loss of £862 million and the collapse of Barings Bank. So, trying to give business advice is a little bit fraudulent as far as I'm concerned. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros videos más recientes. Seguramente te van a gustar. Ahora sí, vayamos al final. Número 1. Bernard Evers, WorldCom. Global network access, good. Massive security breach, bad. Preventing the former from becoming the latter, WorldCom. Want confidence? You'll find the path very clearly marked. WorldCom, the leader in globally managed VPN solutions on the world's most scalable global IP network. La empresa de Bernard Evers, el cowboy de las telecomunicaciones, era una de las más grandes de su sector. Resulta que esto no se logró de forma honesta. WorldCom se declaró en quiebra en el 2002, después de que la auditoría interna de Cynthia Cooper revelara un fraude contable de gran alcance para reforzar las acciones de la empresa. Al final se denunciaron exageraciones por un valor de hasta $11,000 millones. Evers destituyó a sus compañeros ejecutivos, pero las investigaciones y condenas lo detectaron a él como el cerebro. The Wall Street Journal is reporting that telecommunications giant WorldCom may declare bankruptcy tonight. The company's board of directors has been meeting all day. It would be the biggest bankruptcy filing in history. The company is more than $30 billion in debt and is reeling from an accounting scandal. Ya había caído en desgracia con la empresa por su falta de estrategia tras una fusión fallida con Sprint. La deshonrada y financieramente devastada WorldCom acabó siendo vendida a Verizon en el 2006 con el nombre de MCI Inc. En los años transcurridos desde su caída, el alguna vez renombrado Evers es sinónimo de incompetencia ejecutiva y corrupción. The former bouncer has withered to 160 pounds, these court filings say, and 13 years into his sentence, his daughter is appealing for his release. Joy Ebers-Bourne telling the court that it is evident to her that her dad's days on earth are short, and she fears he may only have weeks to live. ¿Qué otras catástrofes memorables de empresas se han debido a errores humanos? Cuéntanos en los comentarios y no te pierdas estos otros videos de WatchMojo Español.